Well, a very good evening to all my media brothers and sisters. Introduce that. Uh, my team is sitting here. My joint secretary Roshni Gawas is here. Afrin Khan is over here. Ani, my Alia Bhatt is here. Well, uh, if you all remember, 15 days back I had taken this issue. This issue is regarding the Gotala which is going on in the Kadamba Transport Corporation. आणि I had told that I have just बरीचशी study केल्या points काढल्या. Actually, to tell you frankly, I am in touch with the drivers, conductors and the staff of KTC. And I would not like to name them because it would be like exposing them. But they have come, we have sat across the table. आणि खूपशे points ते मुद्दे तिने मला सांगला की मॅम सिन्स यू टेक द कॉमन मॅन्स इश्यू प्लीज वी वॉन्ट यू टू गिव अ वॉइस आमच्या खातीर कितें तरी मातशें उलय आनी आमची कितें परिस्थिती आसा ती मातशी आमचे मॅनेजमेंट चेअरमॅन सरकाराच्या कानाक पावपा खातीर मातशी मदत कर म्हणून फायन हें सांगपाचें म्हणल्यार तुमकां सगळ्यांक सांगता बदली ड्रायव्हर्स आनी कंडक्टर्स म्हणटा ते तुमकां खबर आसतलें कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान खंय तरी बदली ड्रायव्हर्स आनी कंडक्टर्स घेतिल्ले म्हणल्यार टेम्पररी पोस्ट वर क्रिएटेड एज ड्रायव्हर्स एंड कंडक्टर्स एंड there was a settlement agreement which was done. Now settlement agreement was done between the KTC staff representatives and यांच्यामध्ये on the 6th of October 2018 हा दाखवपास होता to 6 ऑक्टोबर 2008 म्हणल्यार किती वर्सां जाली 14 वर्सां जाली 2008 6 ऑक्टोबराक म्हणल्यार 14 वर्सां जाली एक मेन कंडिशन घातिल्लो की बदली स्टाफ एंड ड्रायव्हर्साक न्ही कन्फर्म जातली विदीन द टायम पिरियड ऑफ 5 years म्हणून 5 वर्सां भितर तांकां कन्फर्म करतले आनी हे एग्रीमेंट सायन केल्ले आमचे जे आसात टी.के. पावसे जो रिप्रेझेंटेटिव्ह आशिल्लो एम्प्लॉयचो रिप्रेझेंटिंग द वर्कर्साक पी. गावणेकर म्हणून आणि इट वॉज डन इन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कमिशनर जो आशिल्लो BBN रायकर त्याची मुखार एग्रीमेंट केल्ले आनी त्या एग्रीमेंटाची कॉपी म्हज्या हातींत आसा पूण वायट दिसता सांगपाक की बदली ड्रायव्हर आनी कंडक्टराक न्ही घेतिल्ले 14 वर्सां जालीं आयज ते उतर ते दवरपाक पावना हे ड्रायव्हर्स आनी कंडक्टर्स यू ऑल नो एट द टेंडर एज लायक यू नो मे बी लायक 28-30 they had got into this and they thought that they will be getting confirmed after 5-6 years. Today they are somewhere almost at the age in the age of 45 close to 50 but they are त्यांचे अजून कन्फर्मेशन जावना सो हांव इतलेंच मागता की जे कमिटमेंट दिल्ले कमिशनरान लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एनफोर्समेंट एजन्सीन तांकां कमिटमेंट दिल्ली की 5 वर्सां भितर तांचे कन्फर्म करतले पण till today they have been deprived. So we demand that these things, their rights, तांचे रायट्स जे आसा तांकां टेम्पररी आसा ते परमनंट करतले म्हणून उतर दिल्ले ते जाता तितले बेगीन सरकारान जावं ते CM प्रमोद सावंतान उल्हास दिवेकर हू इज द चेअरमॅन ऑफ KTC एंड द MLA ऑफ नवेली ताजे कानार घालूंक सोदता बाबा हे मातशें करात कित्याक they are having children, they are having family and they are dependent on this and they are सगळे सोडून ते हांगा रावले आयज जातले फाल्यां जातले कन्फर्म जातले म्हणून पूण 14 वर्सां जाली हे केल्ले पळय एग्रीमेंट आसा पूण ताजेर कांयच अजून जाल्लें ना म्हणून म्हाका दिसता प्रमोद सावंतान CMन हाचेर लक्ष घालपाक जाय वेल दुसरें तुमकां सांगपाक सोदता वायट दिसता की ड्रायव्हर्स आनी कंडक्टर्स तुमी पयला आसतले KTCचे ते बाबडे कंडक्टर्स जाल्यार खंयचे रुटार गेल्यार उबी आसतात तांची ड्युटी आसता some have got 8 hours duty, some have got 24 hours duty, some have got 3 days duty, interstate वता तेन्ना आणि they are the ones घाम घालून बाबडे त्रासान ते ॲक्च्युली रिस्क घेवन रस्त्यार फिल्डार आसतात नॉट लायक द अदर स्टाफ टिकेटींग करता ते ऑफिसांत आसतात दुसरे स्टाफ मॅनेजमेंट आसता ते बरे एसीन ऑफिसांत आसता पूण हे जे ड्रायव्हर आनी कंडक्टर आसता हेंची परिस्थिती ॲक्च्युली चड विकट आसता आतां ड्युरींग कोवीड टायम्स कोविड स्टार्ट जाल्लें केन्ना इफ आय एम नॉट मिस्टेकन कोविड हॅड स्टार्टेड ऑन 22nd March पूण आयकूंक येता त्या भाशेन
हे लोकांनी आपले लायफ रिस्क केले. ड्रायव्हर जे आसा KTCचे आनी ड्रायव्हर्स आनी कंडक्टर्स, इट सिम्स द प्रायवेट ट्रान्सपोर्टेशन देखून बंद जालो ड्युरिंग कोविड टायम्स. बट KTC वॉज मेड टू गो ऑन ऑल द रूट्स एंड दे डीड नॉट शाय अवे. ड्रायव्हर आनी बापडे आमचे कंडक्टर जे आसा कदंबाचे, तेणी लोकांकनी त्रास जावपा नाका म्हणून KTCचेर कोण ट्रॅव्हल करता. भाविल्यान KTCचेर गरीब लोक ट्रॅव्हल करता, मिडल इन्कम लोक ट्रॅव्हल करता, मिडल जे बिझनेस करता, स्टुडंट्स कम्युनिटी, सिनियर सिटीजन्स, असलो लोक वता. कित्याक दे कॅनॉट एज आय सेड बाय लेविश कार्स और ट्रॅव्हल बाय रिक्षाज, बिकॉज यू नो द पेट्रोल, द प्रायस ऑफ पेट्रोल आनी डिझल सरकारान कितले केला ते तुमकां खबर आसा. सो दिसाक समज खंयच्या मनशाक काणकोण साकून पणजे येवपाक जाय जाल्यार ताका एक ना म्हणल्यार 1-2 हजाराचें पेट्रोल लागता अप एंड डावन. सो KTC बसीन गेल्यार खंय तरी 100-200 रुपया भितर जाता म्हणून पासीस घेवन ते ट्रॅव्हल करतात. पूण कोविड टायमार खंय हेंकां जे 22 मार्चाक कोविड स्टार्ट जाल्लें, हे खंय बापडे तळमळून रावले. सगळे रुटार खंय ते ट्रॅव्हल करताले, सगळे ट्रॅव्हलाचेर तेणी लोकांनी हाडपाचें पावोवपाचें काम केलें. पूण खंय जे बेसीक एम्युनिटीज असता, जे बेसीक फॅसिलिटीज असता, लायक ग्लव्स, लायक PPT kits, medical facilities were not given. So much so that even insurance was not given. And it seems somewhere later, after 2 months, the PPT kits were given. I think if I'm not mistaken, somewhere around March, April, May, June, July, कितें तेणी सांगला म्हाका. So pathetic state like केन्ना तुम कितें. आणि दुसरें म्हणटा ते जेन्ना प्रायवेट नाशिल्ले तेन्ना हेणी केल्लें. But government should have given them and honored them, but that also was not done. We heard about the police getting honored, the doctors getting honored as warriors, the nurses, but these people are also as warriors. दुसरे म्हणतात ते तुम्ही पळयलां आसतलें जेन्ना स्पेशल ड्युटी आसता तांकां कामाक लायतात. द ड्रायव्हर्स एंड कंडक्टर्स बसीस चल स्पेशल ड्युटी म्हणल्यार इलेक्शन ड्युटी. इलेक्शन्स आसता तेन्ना सकाळीं तांची ड्युटी स्टार्ट जाता 5 ती रातची 10 देखून ते बाबडे पावपाक हाडपाक ड्युटीचेर जे आसता तांकां ते काम करतात. नॉट ओन्ली इलेक्शन ड्युटी, इवन फिल्म फेस्टिवल्स जावं ती इफी देखून जावं ते वर्ल्ड कप जावं कितेंय जावं ते बाबडे सगळे करतात. बट वायट दिसता की तांकां केन्ना केन्ना सोड ते जेवण नासता खंय, फूड इज नॉट प्रोवायडेड टू देम, इट इज रिफ्रेशमेंट्स एंड वॉटर that they also have to bear from their own pockets. This has been told to me by their own drivers and conductors. This is so pathetic. आणि दुसरे म्हणतात ते तुम्ही म्हणतात परिवार, KTC म्हणतात तो परिवार, व्हडलो परिवार त्यांचे खंय तरी ओल्ड गोवा खंय वर्सांतल्यान एक पाटी खंय हे आसता, फिस्ट आसता, जे वे दे हॅव 4 depots, but there is discrimination they say. And why I say there is a discrimination? Because जे दुसरे ऑफिस स्टाफ घेतिल्ले आसता, जे ऑफिस स्टाफ घेतिल्ले आसा तांकां खंय दे गेट कन्फर्म इट्स विदिन द पिरियड ऑफ 6 months. 6 म्हयन्या भितर खंय तांकां परमनंट पोस्ट फावो जाता. But whereas these bus drivers and conductors, even after 6 years of showing good conduct and service and attendance, they are not being made as the permanent. तांकां पोस्ट तांचो परमनंट जायना. Public holidays also खंय हेच जाल्ले आसा खंय, there's discrimination. The staff gets public holidays, whereas the drivers and conductors no, for them it's always 24/7. Well, more shocking plight तुमकां सांगता. वायट परिस्थिती म्हणल्यार ह्या ड्रायव्हर कंडक्टरांची खंय टेम्पररी स्टाफ इज दॅट दे आर वेन दे हॅव टू गो ऑन लॉंग रूट्स. यू ऑल नो दॅट KTC goes to Bangalore or Mumbai, Hyderabad, Belgaum, Maharashtra, Madras, if I'm not mistaken, everywhere. We hear that समज खंय आतां 2 जाण वतात, आय एम ड्रायव्हर आनी हो म्हाका रिलीव करपा आसता, 2 जाण वतात आनी लॉंग रूट्स लायक 2 days 3 days ड्रायव्हिंग. तुम्ही चिंतात कितले रिस्की असतात ते. इट इज ॲक्च्युअली इफ यू गो टू सी दे रिस्क देअर लाईफ्स एंड दे गो. बट सपोज इट सीम्स while traveling, suppose this driver is on the seat and I am driving and he gets an attack, cardiac arrest येता or attack येता आणि मरता, तेन्ना it seems he has been denied of the insurance facilities. And the management has to bear this. तुझो ड्युटीचेर आसा तो, पण खंय वायट म्हणल्यार ते ताका ते डिक्लेअर्ड एक्सपायर्ड ऑफ ड्युटी म्हणून दितात खंय, आनी ताजे ते फॅमिलीक जे बेनिफिट्स दिवपाचे आसता, जे इन्शुरन्स दिवपाचे आसता, दॅट इज डिप्रायव्ड इट सिम्स, वीच इज रियली बॅड एंड पॅथेटीक. वेल, आतां हे जे सांगपाक सोदता हांव, जेन्ना जेन्ना खंय एक्सिडेंट जाता तेन्ना खंय सपोज एक बसीचो ग्लास डॅमेज जाता
एक बसीचो डॅमेज जाता आनी इट इज नॉट द मिस्टेक ऑफ ड्रायव्हर. एक फांदो पडटा झाडाचो ड्यू टू विंड ऑर समथींग फातर कितें जावन एक्सिडेंट जावन खंय दोंगरा वयलो खंय एक कळप पडून खंय समज ग्लास फुट्टा वा मुखाल्ले फुट्टा. सो इट सिम्स दॅट द ड्रायव्हर्स आर फोर्स टू bear this आणि द damages it's in the drivers are made to pay the damages. This is pathetic. When it is a nature's हे एक्सिडेंट जाता फातर पडटा एक हें दिवून सुद्दां खंय तांचे बोल्सांतले काडपाक पडटा. आनी तांकां खंय लॉंग रुट्साक ते जेन्ना ट्रॅव्हलिंग करतात तेन्ना देर आर नो रेस्ट रूम्स. ते खंय बाबडे खंय तरी खंयचे देवळांत वचून न्हिदतात, खंय देवळाच्या हितूंत न्हिदतात, कोणाच्या वर्सान न्हिदतात, खंय झाडां सकयल न्हिदतात. दिस इज अ रियल प्लायट ऑनेस्टली. दिस इज द स्टेट. सो दे आर नॉट इवन एवेलेबिलिटी ना की ताका रेस्ट रूम धाकलें हॉटेल खंय तरी बूक करतले कित्याक कंटिन्युअसली 3 hours ही जर्नी जाता. सो they are helpless and they have to take the help of some temples and shades. So चिता ते कोण आमचे गोंयचेच गांव जे आमकां लागून काम करतात. They may be government employees but at the same time they are risking their lives, living, sacrificing their families. आणि ॲक्सिडंट समज खंयच्या गाडयेक मारली आतां जाता ॲक्सिडंट इट्स नॉर्मल. वी ऑर्डिनरी पीपल हॅव मेट विथ एन ॲक्सिडंट सो मेनी टायम्स. सो जाताच ॲक्सिडंट. पूण वायट दिसता की मॅनेजमेंट रोखडे खंय कदंबा बसीस जे आसा ते रिलीज करता. Within no time it's in the Kadamba buses are released, but the drivers or the conductors who are there, they have to get bail for themselves. Bail out करपाक तिनी वचपाक पडटा, तांचे फॅमिलीक वचपाक पडटा, तांकां बॉन्ड भरपाक पडटा, which I think is the responsibility of the management. So this is all mess. This is not the way you take care of the guys who are taking care of our people and serving that public transport. Anyways, complaints देखून ते नंबर दिले आसा पळय कितें कोणाचे मिसबिहेव केले वो ड्रायव्हर्स कंडक्टर्स आयकना और कितें जाल्यार नंबर्स आसतात KTCचेर कदंबाचे नंबर दिले आसतात ते कंप्लेन करा म्हणून. पूण थोडे पर्सनल एनिमिटीक लागून देखून कंप्लेन करपाक शकता. म्हणल्यार तूं एक शेजारी हांव एक शेजारी हांव तुजेर राग काडपा खातीर कंप्लेन करपाक शकता. पूण विदाउट व्हेरीफायींग एंड गिवींग अ चान्स ऑफ क्लॅरिफिकेशन खंय मेमोज दिले जातात. सो आय थिंक समवेर द मॅनेजमेंट हॅज टू सी इनटू दीस. आतां मेन म्हणटात ते मेन तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें इलेक्ट्रीक बसीस. गोंयांत कितली तरी इलेक्ट्रीक बसीस हाडल्या. इट्स अ गुड सायन एज आय सेड द अदर डे ऑल्सो. वी हॅव नो प्रॉब्लम्स. बट अलॉंग विथ इलेक्ट्रीक बसीस ओके फायन. वाय दे आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर द KTC? कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्या अंडर कित्याक ह्या बसींनी रजिस्टर करूं ना? उल्हास तुयेकर चेअरमॅन आसा तूं. बाब उल्हास तुयेकर, दिस क्वेश्चन गोज टू यू. वाय दे आर आउटसोर्स्ड? वाय दे आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर द Kadamba Transport Corporation, and why you have outsourced along with the buses drivers also? तुम्ही भायले हाडून हांगा ते केल्यात. भायले ड्रायव्हर जाय कित्याक? हांगा आमचे 150-200 ड्रायव्हर KTCत आसा ते बेकार आसा. अलॉंग विथ दॅट तांकां गरजच आशिल्ली आउटसोर्स करपाक. आनी आतां आयकूंक येता म्हाका आनी 300 बसीस हाडून सोदता खंय. आनी ते 300 बसीसा बरोबर आनी 300 ड्रायव्हर हाडून सोदता. म्हणल्यार आमचे फाल्यां KTC देखून म्हणटले फटारा जाल्यार ओल्ड KTC कित्याक इलेक्ट्रीक करून तुमी हाडटात आणि ते फाल्यां बसीस बंद करतले. पूण ते बसीसा बरोबर तुमी कितें करतले? फाल्यां ते ड्रायव्हर देखून निवडटले आनी आमचे ड्रायव्हर आसा तांकां रस्त्यार घालतले. ते पेजेक पडटले. फक्त तुमकां खंय तरी 20% कमिशन मेळटा म्हणून. इलें पूण गाडीज आसपा जाय, मनीसपण आसपा जाय. हेंकां देखून तुमी जेंकां ड्रायव्हरांनी जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेतल्या घेवपाची गरज नाशिल्ली. तुमी म्हणटात खंय आमच्या ड्रायव्हरांनी गोंयच्या ड्रायव्हरांनी हें ना म्हणून ट्रेनींग ना, तांकां चलोवपाक येना म्हणून. चलोवपाक येना तुमी आसा कित्याक? यू आर गिव देम द ट्रेनींग. दे आर ड्रायव्हर्स. आफ्टर ऑल इफ यू गिव ट्रेनींग ऑफ 15 days दे विल ड्रायव्ह आरामसे. आमच्या गोंयकार रस्त्यार पडपाना. आनी पळोवपाक गेल्यार ते इलेक्ट्रीक बसीस म्हणटात त्यो पर किलोमिटर की पेट्रोल तेंचे रेट्स कितले आसात. आनी तुमी म्हणल्यार घेतात करतात आनी ड्रायव्हर देखून तांचे बरोबर कॉन्ट्रॅक्टाचे भायले घेतात. म्हणल्यार तुमी आमचे लोकांक भायर मारपाक सोदतात. अरे तुमी म्हणटात आमचे ड्रायव्हर दे विल नॉट बी एबल टू ड्रायव्ह विदाउट गिविंग ट्रेनींग. अरे आमचे गोंयकार भुरगे हांगा पायलट जावन एरोप्लेन चलयतात मरे. आनी तुमी आनी तुमच्या रस्त्यार आनी KTC बसीस चलोवपाक कितें गेला तांकां इलेक्ट्रीक? वेल हे सगळो घोटाळो आसा तो इलेक्ट्रीक बसीसाचेर. हांव मागता की तुम्ही करताय नाटकां मातशें पळया. करता तेन्ना तुम्ही हे रजिस्टर करात अंडर द कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन. अदरवायज यू आर गेट सबसिडीज. ती 50-50 लॅक्साचे सबसिडीज मेळटा तुमकां. सेंट्रल गव्हर्नमेंट तुमकां सबसिडी दिता. ते सबसिडी घेयात आनी घेयात मरे तुमी लोनाचेर गाडयो घेयात मरे. आमच्या लोकांक पडाक लायात मरे.
आणि तेच इतलेच घोटाळा ना. आय एम कमिंग टू द पॉइंट. आय हॅव स्टडीड इन डेप्थ अँड आय एम गोइंग इन डेप्थ. हे जे प्रायव्हेट आता बसीस केटीसीचे बसीस त्यांचे पत्रे वतात, त्यांची दारां वतात, त्यांचे बॉडी रिबिल्डिंग करपा पडटा, त्यांचे काम जायते आसता. तुमी खबर आसा सिटाचे काम जायते. आतां वर्कशॉप आमचे टेक्निकल आनी मेकॅनिकल खंय कदंबाचे हें आसा, कितें आसा, वर्कशॉप आसा. मेकॅनिकल स्टाफ आसा, खंय टेक्निकल आसा. बट आयकूंक येता त्या भाशेन दीस खंय इज गिवन टू प्रायव्हेट वर्कशॉप्स. Why it's given to private? You have understood? Private दिल्यार त्यांचे ओन बिलां घालतली. मागीर ते वाटे पडटले कमिशन ह्या पात्रांक त्या पात्रांक त्या पात्रांक. वेन तुमचे मेकॅनिकल आनी टेक्निकल स्टाफ आसा तांकां पगार दितात, केटीसीचो ओन आसा, तर तुमकां भायल्यान वर्कशॉप कित्याक जाय पडटा? भायल्या कडेन कित्याक करता तुमी? कमिशना खातीर. आनी इवन हाजेर घोटाळा पयशे हेजेरूय करता की म्हणजे कितें परचेज ऑफ न्यू टायर्स जावं ते स्पेअर पार्ट्स, न्यू चेसीस, बसीसाचे बॉडी बिल्डिंग करता ते, इवन सेल ऑफ स्क्रॅप खंय स्क्रॅप दिवून खंय ह्यूज कमिशनाचेर खंय ते विकतात खंय. म्हणल्यार ते स्क्रॅपाक दिवून हे सोडनात. आतां हे हांवें जे सांगलां ते बरें आसा. ह्या मुद्द्यार म्हाका उलोवपाचें आसा की एम्प्लॉईज तांकां ड्रायव्हर्सांक आनी हांकां आमचे कंडक्टरांक तांकां बाबड्याक पगार तुमी अजाप जातले आयकून. एक सादो LDC जॉब करता जाल्यार गव्हर्मेंट जॉबाक आसा जाल्यार इवन ते KTC जावं ते स्टाफाक भितर बसून जे AC जावं फॅना सकयल बसून काम करतात. नॉर्मल तांकां ब्रेक्स आसता, हॉलिडेज आसता, पब्लीक हॉलिडेज आसता. तांकां ना म्हणल्यार खंय तरी गव्हर्मेंटाक स्टार्टींग तुमकां खबर आसा 35,000 to 40,000 मेळटा. पूण म्हाका वायट दिसलें जेन्ना हेणी म्हाका ड्रायव्हर्स आनी कंडक्टर्साक सांगलें, मॅडम हांवें ताका विचारलें तुमकां पगार बरो मेळटा? वायट दिसलें वेन दे टोल्ड मी दॅट दे गेट 618 रुपीज पर डे पेमेंट. 1618 रुपया. तुमी चिंतात म्हणल्यार तांकां तांचो 2300 PF कट केलो जाता. दुसरें म्हणटा ते ESI 200 कट केलो जाता. म्हणल्यार खंय म्हयन्याक खंय तांकां सगळें सोडून एटेंडन्स सारकें आसा जाल्यार 16,670 रुपीज पगार मेळटा. तुमी चिंतात. They also have families, they have aging parents whom they have to buy medicine, they have children who go to school, they have to pay fees, they have to buy groceries, घर चलोवपाक जाय आनी 1600 रुपया. सो उल्हासान द चेअरमॅन आनी CMA कडेन सांगता हांकां खंय तरी मातशी इन्क्रीज करा. 16,670 म्हयन्याक. दिसाक पळोवपाक गेल्यार 1618 रुपया खंय 618 पर डे पेमेंट. सो ओवरऑल PF कातरून 2300 मागीर ताजे ESI 200 कातरून खंय हातीक पडटा ते 16,670. सो हू इज कलेक्टिंग? दे आर द वन्स हू आर कलेक्टिंग रेव्हेन्यू फॉर यू ऑल. ते बाबडे टिकेटी काढून टिकेटी मारून सगळे पयशे हाडून तुमच्या हातीन दिता आनी तांकां 16,670 पर म्हयने हातीन दिवप. सो स्टाफ, डोंट यू थिंक दिस इज सम डिस्क्रिमिनेशन? वेल दुसरें म्हणटा ते आय एम कमिंग टू दीस. हे देखून म्हाका कंप्लेन आयला की पळय ही खंय तांकां बाबड्यांक वेर इज दॅट युनिफॉर्म्स वन मिनट आय टेल दीस ऑल्सो. दिस ड्युटीचे करता तांकां खंय बाबड्यांक अलावन्स पळय KTC स्टाफाक खंय दे डोंट गेट फॅसिलिटीज लायक दीस ऑल्सो. युनिफॉर्म वॉशिंग अलावन्स ना खंय. ते युनिफॉर्म घालतात ते ब्लू कलर, ते ब्रावन कलर, ग्रे ते ब्रावन आनी ब्लू कलर वॉशिंग अलावन्स आसपाक जाय. तेंचें काम कितें? AC आसना. ते घाम येतात, ते वतात, ट्रॅव्हलिंग जाता, माती, चिकोल, डस्ट, पोल्युशन. पूण इट्स सेम तांकां वॉशिंग अलावन्स दिना, लायट अलावन्स ना, नायट होल्डाचे अलावन्स ना, ट्रान्सपोर्ट अलावन्स ना. म्हणल्यार ते घरा कडल्यान बस स्टँडार येतले ड्युटी रिज्यूम करपाक आनी वचपाक तांकां अलावन्स ना. म्हणल्यार तितूंत आनी पेट्रोलाक कितले पयशे वतात तांचे. स्टाफ एज वेल एज फॅमिली ट्रान्सपोर्ट बेनिफिट्स नात खंय. मागीर आनी कितें उरलां? तुमी पळयलां आसतलें एरोप्लेनीन बीन वतात जाल्यार कोणी फॅमिली इवन एअर हॉस्टेस वर्किंग एज अ पायलट ऑर एनीथींग इवन अ क्रू they have benefits for families, but these people don't have it. So don't you think it is pathetic? आणि मेन म्हणतात ते वो जो तांचो संजय काते म्हणून जनरल मॅनेजर आसा ताजेर म्हाका उलोवपाक जाय. आतां तुमकां खबर आसा
जनरल मॅनेजर तांचो संजय घाटी आता इतली वर्सां जाली तो MD म्हणून आसा. ओके, पयले खंय तो खंय तरी पोरवरी DM आशिल्लो, डेपो मॅनेजर म्हणून आशिल्लो कितें तरी वर्सां फाटीं खंय, आनी ताका सस्पेंडूय केल्लें खंय 2 फाटीं. रिफ्रेश करता मेमरी ऑफ उल्हास तुयेकर आनी द CM. ताका खंय तरी 15-20 वर्सां पयलीं कितें सस्पेंड केल्लो. कित्याक केल्लो? कितें शेड्साचो घोटाळो केल्ले, पत्रे जे काडिल्ले ते विकिल्ले म्हणून. ते बरें आसा, तो आतां एक्सपिरियन्स आय कॅन अंडरस्टँड. ही इज द मास्टर, ही नोज द ट्रिक्स वॉट हाव टू गेट इलेक्ट्रीक बसीस, बॉडी बिल्डींग, हे तुजे चेसीस, तुजे टायर्स खंयच्यान हाडपाचे, मागीर पत्रे खंयच्यान हाडपाचे, सगळे ताका सगळे बायहाट आसा आनी ताका खबर आसा खंयच्यान कोणा कडल्यान कमिशन मेळटा. दॅट इज फायन. तो रिटायर जालो 1 वर्स फाटीं. तुमकां दिसना जेन्ना गोंयांत इतले भुरगे आसा शिकल्यात आनी दे आर वेटिंग फॉर अ जॉब. Not only them, even when we are in the office, you all are media brothers now, you all know how the post goes. Junior असता, थोड्या वर्सान तो सिनियर जाता, मागीर तो पोस्टार येता, मागीर तो खंय तरी चीफ कॉरस्पॉन्डंट, मागीर तो वचून मागीर खंय तरी तो एडिटर जाता. सो सेकंड लायनीन आसता तेय रावता अपेक्षा घेवन कितें आमकां खंय तरी प्रमोशन मेळटलें म्हणून. पूण म्हाका दिसता खंय तरी स्टेप मारलेली ट्रिटमेंट जाता जे बरें काम करता ताका. आनी म्हाका दिसता दीस आय डोंट नो वेदर संजय घाटी द MD इज कोणा कडेन बरें आसा, कोण ताचो गॉडफादर तो खबर ना. कित्याक ताजी टर्म कवर जावन रिटायरमेंट जावन तो आतां घरा कडेन मातशें रेस्ट घेवपाच्या सुवातेर, ताका बाबड्याक फ्री करपाच्या सुवातेर ताका 1 वर्स एक्सटेंशन दिलें. ही कंटिन्यू विथ द एक्सटेंशन वेल. ताजे आसा ते दुसरे गेले खंय बसीस बीन हाडपाक गेले, तांकां खबर आसा हाँगकाँग थायलंड कितें म्हाका खबर ना. ते गेले बसीस हाडले, सगळे केले कॉन्ट्रॅक्टाचे, ते ड्रायव्हर्साक घेतले, सगळे केले, जालें. आतां परतून तो विकेंड जाला खंय पोस्ट MDचो, आनी आयकूंक घेता की अगेन द गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू गिव हिम अनदर 1 year एक्सटेंशन. Government should first go and talk to the unions, go and sit across the tables with drivers and conductors and see how they have been harassed, how they have been given memos. They are not happy. And when there are more energetic, young, dynamic guys, educated guys who are in the second line, are ready to take over as a general manager, I don't understand why the government is forcing poor Gatebab to continue. As far as I heard that they will be very, they have said that drivers and conductors, आम्ही उगी रावपाना म्हणून, आमकां जाय जाल्यार देखून आमी तांच्या दारार पोसपा रेडी आसा म्हणून हरता. कित्याक आमकां रिप्लेस चेंज जाय म्हणून आमकां दुसरो दियात म्हणून, आमकां तेच कित्याक हे सगळे म्हाका दिसता आय एम फोर्स टू से बिकॉज ऑफ द कमिशन घोटाळा. कित्याक ही नोज द ट्रेड वेल, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड वेल. सो रिप्लेस करात आनी कोण बरो एक न्यू भुरगो दियात. आनी दुसरे म्हणटात ते उल्हास तुयेकर. आय डोंट नो वेन वॉज द लास्ट टायम यू टूक मिटींग विथ द युनियन्स ऑफ KTC स्टाफा कडेन केन्ना बशिल्लो. काल आमी धाडिल्लें अपॉयंटमेंट दिवपाक, पूण तूं आयज येना खंय. हांव सकाळीं तुका मेळपाक येवपा आशिल्लें तुजे चेंबरान. म्हाका सांगलें की ही डजंट कम ऑन ट्युजडेज, फ्रायडेज, तो आसना, सॅटर्डेज आसना म्हणून तो. बट देन आय सेड फॉरगेट इट, वचून कांय फायदो जावपाना. It will be just waste of time. It's better to pass a message to the media. Ullas Bab, please. I have personally not seen you in Naveli going around. Some of the people are asking, "Kon kai mon disti padna?" Yes, I have seen you only on the posters. I गणपतीक आनी दिवाळीक आनी आमचे गुजार सायबीचे फेस्ताक तुजो पोस्टर जाल्यार पयलो आतां सूट मारून. पूण तूं एक्चुअल ग्रावंडार येवपाची गरज आसा. कित्याक तुका आमच्या नागरिकांनी कितेंय जावं तूं फ्लुकान येवं, तूं अनफीट आसूं, पूण तुका लोकांनी मॅन्डेट दिला. 5,000 लोकांनी तुका मॅन्डेट दिला. सो मातसो लाग कामाक. आमी तुका 9 म्हयने दिले. हांवें फाटीं सांगलें तशें, फाटीं खेपेक सांगलें तशें, 9 भुरग्याक खंय 9 म्हयन्याक खंय एक भुरग्याक जल्माक येवपाक लागता. तूं जल्म जावन जालो मरे, तूं व्हडलो आतां. आतां चल मातशें कामाक लाग. आनी प्लीज सांगप वेगळें आसता, करप दुसरें आसता. आमचे नावेली कॉन्स्टिट्युन्सीक आमकां भितरले रुटार बसीस ना. ते पयलीं एवेलेबल कर. ते पयलीं एक काम कर, हांव येवन तुका शेकँड दितलें, वालोर म्हणटलें. आमची तेलावली ते भितर वचपाक बसीसान लोकांक बसीसाची सुविधा कर. आमची एक लॉंग रुटार 2 बसी कर. आमकां नावेली ट्रान्सपोर्टाची प्रॉब्लम जाता. मांडप जावं, मागीर हाके भाश जावं, दाबोलीच्या वाठारांनी तें करचें म्हूण मागता. कित्याक परतून सांगता, एसेंब्लीक तूं गेलो, सगळे उलयताले, सगळे MLA कितें उलोवन आयले, ते नवे देखून MLA कितें तरी उलोवन आयले. पूण तूं बांक गरम करून आयलो, तुवें कांयच करूं ना. जाय जाल्यार ट्युशन हांव तुका दिता फ्री ऑफ कॉस्ट सांगपाक सोदता. आनी लास्ट
बस स्टँड तुम्ही पयले आसतले, KTC बस स्टँड तुम्ही पयले आसतले. KTC बस स्टँड आयज हांव येवपाचे पयले हांव मडगांव KTCचेर गेलें आनी यू ऑल कॅन गो एंड फायंड आउट एट 1 o'clock I was in Margaon bus stand. I was inquiring with the main guy who sits inside. I will not expose his name. He gave me some information, but the worst part is ते पत्रे बस स्टँडाचे वयले पत्रे दे आर रस्टेड. ते केन्ना मोकळून पडटले, निसकळून पडटले, कोणाचे तकलेर पडटले ते सांगपा जायना. दे आर इन सारके गॉन केस. दे कॅन जस्ट कॉलेप्स एनी टायम. दुसरें म्हणल्यार टायल्स. ते मडगांव बस स्टँड इज सपोज टू बी कमर्शियल, द मेन बस स्टँड. अरे लुक एट दॅट स्टेट ऑफ दॅट मडगांव बस स्टँड. उल्हास तूं एक कर बाब, हांव येता तुका व्हरता जाय जाल्यार हांव येता गाडी घेवन, मोटर घेवन. तूं 10 पाटी वता पणजे साकून मडगांव, मातशें ते भितर नजर घाल मरे. ते खातें मरे तुजी कॉर्पोरेशन मरे तें. If that corporation is not giving you only to eat the benefits, to sit in that car in the Innova and take the benefits, monthly allowances, go and see. 9 महिने झाले अरे ते put the house in order. Tiles घाल बरे, न्यू फेस दी मरे. कदंबा बस स्टँड म्हणून घाल मरे, ते बोर्ड्स घाल. पळोवपाक गेल्यार आयज मश्यो बशिल्ल्यो थंय. मनशाचे बस स्टँड खंय ते मश्यो बशिल्ले आसा, कावशेड जाल्ले आसा. दुसरें म्हणटा ते पानपट्टी. सगळे पानपट्टी गुटखाचे सगळे स्टेज ते आसा. आय डोंट नो वेन वॉज द लास्ट टायम इट वॉज बीन वॉश. ते स्विपर जावं ते वॉशिंग ते अलाउन्स दिया ते वर्करांनी काम करून घ्या, सुपरविजन करा. आनी ते सिटां थोडी सिटां सारकी गेल्ली आसा. ओन्ली दीस AC बसीस एंड इलेक्ट्रीक बसीस आर इन प्लेस बिकॉज दे आर न्यू. बट द ओल्ड बसीस ताचे टायर जाल्ल्या, ते ग्लासीस ओपन जायना, डास्ट भरिल्ली आसा. हांव पर्सनली आयज बसीन बसून थंय पळोवन सगळें आयलां. आय जस्ट सीन, आय हॅव गॉन देर and I really supervised. I saw the dirty and pathetic state. So last I would like to say, the bus stand needs upgradation. The bus stand, not only Margaon, I am telling you, I go to Mapsa. The other day I was in Mapsa and these guys took me. Madam, तू KTCचेर काडिल्ले न्ही पळोवपा यो म्हणून. आनी हांव फोटो मारताले, तुमी वचून पळया. मिडिया ब्रदर्स कॅन सी. तुमचे कॉरेस्पॉन्डंट आसतले पळया. आतां धाड. हिप्स ऑफ गार्बेज. हिप्स ऑफ गार्बेज. इट लुक्स लायक इट इज अ गार्बेज हे. बस स्टँड दिसता तें. तो मिनी सोसलो. ते मश्यो भोंवतात आनी ते गार्बेज पडिल्ले आसा. जावं ते म्हापसा, जावं ते मडगांव, जावं ते वास्को आनी स्टिंकींग. वचात आनी पळयात. सो हो KTCचो चेअरमॅन, सपोज इफ यू आर नॉट फिट, यू नो दॅट इफ यू आर नॉट फिट, प्लीज सरेंडर दॅट पोस्ट टू समबडी एल्स. कितले तुमी व्हेल्ले आसा काँग्रेसाचे, BJPीन व्हेल्ले आसा, ते बेकार आसा. तांकां कोणा तरी ते खातें दिवन कामाक लाय. या वखदां प्रमोद सावंता कडेन. आनी प्रमोद सावंतान हेजेर लक्ष घालपाकूच जाय म्हूण. कित्याक even the toilets which are there, KTCचे bus stands, go and see. ताजेर सुपरवायज करात. थोड्या वेळ टॉयलेट्स ना. रस्त्यार लोक थंय बस स्टँडार मुततात, बुरशेपणां करतात. आनी लास्ट ते गुटखाचे एड घातला. तुमकां कितें पयशे मेळटा म्हूण, मंथली अलावन्स, कितें कमिशन मेळटा म्हूण तुमी कितें एग्जाम्पल दिता? कोण वता ह्या बसींतनी? ह्या बसींतनी धाकले भुरगे, सिनियर सिटीजन, बायल्यो वतात. हांव सांगता पयले साकून, it is like seeing is, अरे what is that example you are giving because you are getting some money, revenue बरे भाशेन एकठांय करात. आनी लास्ट ते पासीस बाबडे कोण रे? ते स्टुडंट्स बाबडे वतात ते पासीस यूज करतात. कॉलेजीत भुरगीं वतात ते पासीस यूज करतात. आमची जाणटेली सिनियर सिटीजन पासीस यूज करतात. ज्यो नोकरी आमचे बायल्यो, मिडल इन्कमाच्यो बायल्यो, ज्यो जॉबाक आसा, गव्हर्मेंट जॉब, प्रायवेटाक, ते पासीस यूज करतात. तुम्ही पासीसाचे रेट्स कितें घातल्या? तुम्ही ते वाडयल्यात. ते KTC पासीसाचे तुमकां लज दिसना? पब्लीक ट्रान्सपोर्ट तो साधारण मनशा खातीर तो ते VIP फॅसिलिटी ना तितून काय. इट इज नॉट अ एरोप्लेन. तुम्ही पासीसाचे वाडयला. ते रोल बॅक करात. तेतून कोण व्हडलो मनीस वचना. जो गरीब पेट्रोल तुमचे अफोर्ड करपाक शकना, ते गरीब लोक वता, आमचे गोंयकार भुरगीं आनी जाणटे वतात. हांव इतलेंच सांगता प्रमोद सावंता कडेन, म्हणजे लक्ष घाला न्ही बाबा प्लीज. जाता जाल्यार रेपेट तुका दाखयला एग्रीमेंट सायन केल्लें 2000 केन्ना 6 ऑक्टोबर 16 ऑक्टोबर 2008 म्हणजे 14 वर्सांनी. ते बाबडे बदली ड्रायव्हर कंडक्टर ते बाबडे जाणटे जावपाक आयले. तांचे फॅमिली पळय तांकां कितें मेळूं दी. ते परमनंट जाल्यार कितें जोडटाले. तुजे 16,670 तांचे आवय बापाय, तांचे भुरगे आनी घराक ते पयशे पावना. म्हणून हे मातशे प्रायोरिटीचे घ्या. आनी दुसरें म्हणटात ते हांव जे कळ्ळां, हांवें सगळें इन डिटेल उलयलां, तें मातशें आयकचें. सीएमान टायम काडचो आनी आयकचें. 2-3 फावटी आयकचें आनी तें मातशें जाग्यार घालचें म्हणून हांव मागतां. एनीथींग एल्स? नंबर टेम्पररी आसा ते बिकॉज एक्चुअली 16,670. टोटल कितले एम्प्लॉईज एम्प्लॉईज आर देयर. फ्रॉम एम्प्लॉईज खूब आसा रे. ताचे पळोवपाक गेल्यार
टेम्पररी आसा ते कितले जाण बर्ली डिस्प्यूट आय गिव दिस कॉपी यू कॅन गो थ्रू इट बारीक तुम्ही पळयात हे पळय प्रोबेशनाचेर घेतिल्ले तांकां हे पळय एक आय थिंक ऑलमोस्ट 150 ते 200 आसा बट यू ऑल कॅन गो थ्रू टेम्पररी आसा ते आसा बर्ली ड्रायव्हर एंड कंडक्टर्स ते टेम्पररी आसा ते कितले तेच ते 150 200 आणि तांकां बाबडे काही डिस्क्रिमिनेशन कितें करतात तांकां ते ब्रावन युनिफॉर्म घालपाक लायतात परमनंट आसा ते ब्लू घालतात आनी टेम्पररी आसा तांकां ब्रावन तुम्ही म्हणटा एक परिवार हा केटीसी मागीर ती कितें जाता ती डिस्क्रिमिनेशन जाता दुसरे आसता ते दादागिरी करता हे तुम्ही बदली ड्रायव्हर करता तुम्ही टेम्पररी नो दे आर ऑल्सो डुईंग द सेम जॉब दे आर ऑल्सो गोईंग एंड सर्विंग अस द सेम अस आणि तांकां बाबडे कित्याक दवरला इतले टायम तुम्ही 5 वर्सां भितर तुम्ही एक एलडीसी रोखडे कन्फर्म करतात तांकां कित्याक धाडयतात रे करा मरे तांकां anything else? Pratuma, these days there is a lot of debate is going on the Mopa airport named Manohar. What do you like to say? It's become another big joke. नरेंद्र मोदी आमचो प्रधानमंत्री आसा प्रायम मिनिस्टर तो आयलो आनी ताणें आपले दिवली लायली इनॉग्रेट केलो आनी गेलो पूण हांगा सगळे कन्फ्युजनाक घातिल्ले आसा इवन आय फेल टू नो वीच मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट देर आर 300 मनोहर्स रेडी ऑन द फेसबुक 300 मनोहर फेसबुकाचेर नाचपा लागला म्हज्या नांवान एअरपोर्ट तुज्या नांवान एअरपोर्ट ताज्या नांवान एअरपोर्ट तो आनी बाबू अजगांवकर तो आनी काही रॉकेटाचेर बशिल्ली एड पयली आसा हांवें की आपणाचें एअरपोर्ट म्हणून कित्याक तो पेडणोचो न्ही तेणे चड ताकूस तेणे घेतिल्ली न्ही तो एअरपोर्ट जावपा जाय म्हणून सो तो नाचपा लागला खंय खंय तरी ताज्या खंय पयर खंय कोणे तरी खंय वेल विशर्स आसा पळय बाबूच्या नांवान एअरपोर्ट केलो मनोहर म्हणून ताज्या दारांत खंय फुगटे मारले मागीर तांकां कळ्ळें खंय ना ते मनोहर पर्रीकर म्हणून अरे इफ यू ऑल वॉन्ट टू गिव रियल रिस्पेक्ट टू द मॅन who was instrumental and whose dream it was to get that Mopa airport in Goa and that nobody can deny it was our late CM of Goa that is that is Manohar Parrikar. So Manohar Parrikar म्हणून घाला मरे आणि तुम्ही पळया मरे आमचे भारतात कितले तरी एअरपोर्ट आसात तुम्ही पळयला आसतले इंदिरा गांधी एअरपोर्ट इंटरनॅशनल एअरपोर्ट राजीव गांधी एअरपोर्ट शिवाजी आणि तुम्ही नाव घाला मनोहर म्हळ्यार कोण मनोहर रे गिव हिम द रिस्पेक्ट इन द डाउन टू हिस्ट्री फाल्यां आणि 50 वर्सांत लोक म्हणटाले भुरगे म्हणटाले कोण मनोहर काय कोण मनोहर पर्रीकर म्हणल्यार एक आयडेंटिटी ताजी आयडेंटिटी सो दे कॅन बी मेनी प्रतिमा दे कॅन बी प्रतिमा डिसोजा दे कॅन बी प्रतिमा रायकर दे कॅन प्रतिमा देशपांडे दे कॅन प्रतिमा नाईक कोणी आसपाक शकता पण प्रतिमा कुतिनो म्हणल्यार इट्स आयडेंटिटी सो मनोहर पर्रीकर हे जावपाक जाय तरच ताका खंय तरी रिस्पेक्ट आसतलो आणि तरच खंय तरी जे लेट आमचे चीफ मिनिस्टर आसा मनोहर पर्रीकर तांच्या आत्म्याक शांती मेळटली ओनली इफ इट इज नेम द प्रॉपर नेम इज गिवन दॅट इज मनोहर पर्रीकर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आणि कितें